आं दिल्ली रगो जखन पाल पाल थांलायो निनी अमित शाह बे मालाय फुरुंथं बा 125 सिक्स शेड्यूल एमेंडमेंट न तुई जों थांनाय 20 तारिख जानुवारियाव जखन गुवाहाटी थांगा जारा थांनाय रं निश्चय बर नुखना हायचा आं बेलाय फ्लाइ फ्लाइ एबं स्राय स्राय का आं साव आं आमते रं किरि हायचा चेयरमैन आं मुजो तंगो चेयरमैन केबनो कक सानानि सुजुग्रिया बो कक तांख्राइ रु हायचा आनो जखन कक सादिनि सागान बुमुं फाइगा आं सागा too much of rolling will disturb me and we have come here for discussion you have come for consultation and let us speak जोंनो you allow us to speak माने आंहा हयतोबा जे स्टेन्डिं कमिटिनि चेयरमैन बो प्रेस्टिजो नांजाखना but I don't care बो प्रेस्टिजो ना नांजाक आबानि कोगे आनि दफानो बाहायके एडिसिनो क्राक खाइनानि आबुनि कंसल्टेशन बगिसे बो फाइ आनो कोक्स सारिया आंले बोनो बाहायके कंसल्ट आनि कंसल्टेशन बो मान नाइबा so I saka sir it's okay but if you don't allow us to speak then bo consultation मान नाइबा नों मनो आं नुखा रंजित जे चिनी दफा नेतारगनो ग्रुम खाइतानि बुजि बरक साल कलक नाइलियाना आं आगिबनि न चैनेलो मा साका रतनलाल नाथ बुसुकबार एमएलए एंखा कांग्रेसनि तारपरे बीजेपी थांगा बीजेपी बुबनो बुट्रि तिनि मंत्री खाइका बबा चुवाक संलाइमानि ओ हरतामनिस्लाय हरबा चुवाक खाइ थगो हरबानिस्लाय 10 दिन 15 राइट रखने आगे नंगमानुब्ला अकरा रनो सामाय 15 राइट मखे सिदा यरी दंखा फाइ चमखाइ नों फाइदिन सामार खनाबले चुवाक जाति चारिउइ रतननाथ संनो किन्तु तिनी वानजि दफानि बरनो लिडार्स नामका तिनी वानजियो मानिक सरकार दीर्घदिन एक्सपीरियंस सुदीप बर्मन बा गोपाल राय ताबुक रतननाथ बंथानि गोबां मामति एक्सपीरियंस लिडार का बरनो दुमसाइ दनो चिनी दफाओ जोंहाबो नुगिया हठातलाय जों नुगो ताबुक आईपीएफ टिरक फाइगा बरनो जनगण बुसुबो दुमसागुनो हाइचे आनो 5 बছর चान्स जखानो बो खिगलाई रेखाबन परतोते काइन माली हाइचे विजय रांखल खरकसा 3 बार एमएलए खाबो बो खिगलाई जाखाइचे चिनी दफानि लीडरशिप्स नामथानि काइसे रोल आं नुंगनान मुसुमन किन्तु आ रोल चिनी दफारक जोंहाबो नायो जों दा बिति साव दा बिनि उक्लगो थांलायो केबो बोरुलेण्ड टेरिटोरियल काउन्सिल नो सल्त्रक त्रखैरि दिनतानि बो खनातक जांनाय दं केबो बा बोरो बरक दिमासा तिप्रासा थानसां लायखा गारबो थांमा नुगो केबो बा साव जों चाइनीज बया अमेरिकान बया एरियान बया जों मंगोलियान जों गारबो थांमा नुगो थांलाय मानि रब थांलाय मानि आबो बुत्तिङै थां ना बुजिदे थां ना बुजियैदे थां आहायनि बागैबो किन्तु चिनी जरा जों लाइरि तनु हाइचे ताबु खनाव महाराज नि लगिमा थांनाय आं कয়েকদিন आगे बापिल मा खाइखाइचे महाराज नो जुदि चिन लिडार हंगा नाइदि महाराज नो 20 बছর आन कखाइ बनो जे आकाइया साक बिनि हा महाराज नो पुब बखागो नाहारी बो वाइसा लिडार्स नाम दि पश्चिम बखाग नाहारी बो खाइदि उत्तर बखाग नाहार दक्षिण बखाग नाहारी आक्रा काइसुग्रि बनो नाइदि आन कखाइ आकर जे चामन जरब सफर मा खाइनि आरो महाराज नो नाइना थांतानि अनिमेश बातंखा जगदीश बातंखा पाताल कन्या रंजित सं बात थामैका थांजितो गान कखाइ किन्तु जात दफा नो मोथांनान बागै प्रद्युत किशोर नो महाराज नो नेता हंगै नाइसिदि आंखा बनो हनाय आमतिके ता थंतुं हाइते हारवाइसा का आमतिके ता थंजितुं तिनी मेबार मंत्री मेबार बो मुसुक खिंजांमारु नुगले उसां जोंबाय दसराम बक्तितारिफो बन मा सागाबले कक काहाम साबो मुसुक कक काहाम साबो सै बुफ्रु ताम सानाय बुयानो संगो सार नंला बाहायं जागायते आंगा साव नेता आंनि लाभ करे चिनो दफाओ नेता आंनासलाय जुदि चाकरी खाइकेता रांगनां चाकरी टीसीएस ऑफिसर टीपीएस ऑफिसर रंखे बलाइबले बुय आन मामा आनि काका टीसीएस ऑफिसर बिल्डिंग कतर पायो आगरतला नक खाइका दिल्लीबो नक खाइका बुसारक बहाइनो डाक्टर आबुन से चिन बरक तर जागो किन्तु एकजन टीसीएस ऑफिसर आं कोनो टीसीएस ऑफिसर
হামিয়া সামানি আইতে কিন্তু রতননাথ বা বিপ্লব দেব নিথানি একটা টিসিএস অফিসার নি তামো বা আসলে ভ্যালিউ তাম না তাবুক যদি বিপ্লব কুমার দেব যদি সাকা মুখ্যমন্ত্রী যে সমস্ত টিসিএস অফিসার 1 ঘন্টার মধ্যে আগরতলান অফিসে হাজির মা ফাই না কিন্তু চীন বরক ছাবো তর খাবো পলিটিশিয়ান যে কতর কিন্তু চীন বরক পলিটিশিয়ান ন তর জায়গা পলিটিক্স খাইতাম খাইনে যারা কাহাম ব্যাকগ্রাউন্ড তুই মেবার বো একজন এম এ পাস হয়েছে বো মন্ত্রী খাংলে খুশি হয়েছে তাবু মেবার নব চাজে গে সি মুসু খুমা নুখাই ওয়ান আপ লাইছে তার মানে কি জনতা মেবার নব খিকলাই নাই তাবু আং খা আনবো খিকলাই নাই মজে খা লগই দংমায়া ফাকলাই থিসুগিয়া নি সাবলে চিন বরক ফাকলাই রিমানি নক তাংমানি আ ফাকলাই রাস রান সুগিয়াखौ बुफां थैसुगियाखौ दा देखायसा नक सेव देखायसा नक नां आहाय केले जाति कुनो दिन उन्नत खाल लग गया था नै दे उत्तर प्रदेश मुलायम सिंह नेतांखा मुलायम सिंह परे बुसला नेतांखा तां मानि दङ बुय पान्जाब बुसंनुगो प्रकाश सिंह बादल बुरा राखा बुसला सुखबीर सिंह बादल फाइका महाराष्ट्र बुसंनुगो बाल ठाकरे লিডার তংমানি বাল ঠাকরেন জায়গা তাক বুসলা মুখ্যমন্ত্রী ফাইকে উদ্ধব ঠাকরেন বুসলা আদিত্য ঠাকরে যে তাক রেডি দং বংশ পরম্পরাইছে বুইনি দফান বরক রখাই নেতারংনো সুবাই থাঙ্গো আর চীনর খা 5 বছরসে जों नायलेমি हाय आंखा साना मुजुङो ঠিক আছে আং অনিমেজ ন নেতা তাস নাম দি যতন তাক বুবাগ্রা হলাই তংবা বুবাগ্রানি বুবাগ ন রাগনি সুকসি দে বন নাইসি দে গাংখা তাহে একদিন শিক্ষিত চেরাই রোগ ফাইকাই কোনো পলিটিক্যাল পার্টি হাব দে আইপিএফটি হাব দি আইএনপিটি হাব দি এনসিটি ফাইদে আং তো এনসিটি ফাইদি হিয়াই আং এনসিটি ফাইদি হিনলি এই কারণে আংখা থানসা নাই যত পলিটিক্যাল পার্টি যেহেতু जों যতন দফা মথাংনানি কংগ্রেস ওয়ানসুগো আং দল খাইতাম খাইনিবা আং আনি 200-250 বরক তুই ওয়ার্কার তুই কৃষ্ণপুর রামচন্দ্রঘাট আসামবাড়ি আর টাকারজলা কয়েকজন মাধববাড়ি কয়েকজন উদয়পুর অমরপুর কয়েকজন বরক তুই আং রাজনীতি খাই একটা দল খাইতাম লাভ পাইছে হুল ত্রিপুরা নাংখাই সারা ভারত চীন বরক বড় বড় তং বড় ন থুমুই খ্লাই মাংখাইছে চাপ লাইছে আবো তো সানা নাই মানে যে गोसाम बदल लगन जों जैन खायना नांगौ कताल बदल खायफैयो कताल दरकार करे आबो अनर्थक बुयानो ता गमन नाय सोंनाय नों खायता आं आफुरु दल खायगा आरे आं तांगे आफुरु दल मा खायगा आईएनपीटी जनरल सेक्रेटारी रविन्द्र देव बर्मा एनसी देव बर्मा ताक आईपीएफटी नि प्रेसिडेंट हा विजय रांखल बरं सोंदे दल যখন তিক্ততানি পরিবেশ ফাইও আফুরু দল খাইমাই আকগ্রং যদি আং খুলক সাকাই তিনিবো বিজয় রাংখল বাই आं एक लाइना थांदानि मुस्किलिं थाना आइছে आं আগেনি চায়া কগনা आं রগৈ সানান মুসুংলি आइছে আবো এক রেগি কোনো লাভ করি आइছে পরিস্থিতি বাধ্য অংখা মা খাইকে কিন্তু আনি পরিস্থিতি তো যতন থানি ক্লাইলিয়াবলে তাঙ্গি দল খাইবাইছে আংখাই ন দল কতাল ক্লাই আবো লাভ করে